औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल विलेज सेंट देख रहे हैं। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहताब अफजल। अच्छा, मैंने आपको ना पहले व्लॉग में यानी कि पंजाब के 12 शहर मुख्तलिफ़ शहरों में के जो सर्वेज़ हैं उनके बारे में तफसीली व्लॉग कर दिया था। अब आगे बाकी जो अदला रह गए थे उनका सर्विस भी आपको बता रहा हूँ। सर्विस के मुताबिक आपको पता है कि हमारे मुल्क के हालात शायद ना चलते हों, लेकिन हमारा काम है आपको सर्विस के बारे में कंफर्म बताना। आगे जी नंबर 13 पे है जी डस्का शहर है, जो कि जिसमें लोग अदर वोट जो हैं यानी कि इनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहते, वो 10% हैं। 17% है यानी कि किसी को भी वोट नहीं देना चाहते, और 43% यानी कि 43% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। और इसमें फजलुर रहमान साहब 0% पे हैं, और आसफ अली जरदारी एंड बिलावल भुट्टो साहब भी 0% पे हैं। और नवाज शरीफ साहब के इसमें रेशो है 30% यानी कि 30%। इसके बाद आगे है जी दीपालपुर के यानी कि 8% लोग कहते हैं कि हम इन 4-5 पार्टियों में से किसी को वोट नहीं देंगे, किसी और को देंगे। जबकि 17% लोग कहते हैं कि हम इन यानी कि किसी को भी वोट नहीं देंगे। और इमरान खान की इधर पॉपुलैरिटी है 41%, और 0% फजलुर रहमान साहब हैं इसमें, और 1% आसफ अली जरदारी साहब हैं, और 33% जो है वो नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी दीपालपुर पे है। इसके बाद यानी कि 15 नंबर पे आता है कमालिया के बारे में आपको मैं वाज़े बता दूं कि इसमें से 7% लोग कहते हैं कि हम इन 4-5 पार्टी में से किसी को वोट नहीं देंगे, किसी और को देंगे। जबकि 13% कहते हैं कि हम वोट देंगे नहीं किसी को। और जब इसके आगे जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी यानी कि कमाली में 51% है, और 0% जो है वो फजलुर रहमान साहब हैं, और 0% आसफ अली जरदारी साहब हैं। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की इसमें पॉपुलैरिटी जो है वो 29% है। इसके बाद जी आगे हम चलते हैं यानी कि 16 पे गुजरात आता है। इसमें इमरान खान के साहब की पॉपुलैरिटी यानी कि 64% है, जबकि नवाज शरीफ की 15%। बिलावल भुट्टो एंड आसफ अली जरदारी साहब की 0% है, 0% यानी कि। और फजलुर रहमान साहब की जो है वो पॉपुलैरिटी इसमें 0% है। अदर जो यानी किसी दूसरे को वोट देना चाहते हैं वो इसमें 12% है, जबकि जो किसी को वोट नहीं करना चाहते उसकी तादाद 9% है। आगे जी 17 यानी कि 17 नंबर पे है ननकाना साहब का जो सर्वेज आया है उसमें 51% लोग जो हैं वो इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, 35% नवाज शरीफ को वोट देना चाहते हैं, और 0% यानी कि बिलावल भुट्टो एंड आसफ अली जरदारी, और 0% इसमें यानी कि फजलुर रहमान साहब हैं। 11% अदर यानी कि किसी दूसरे को वोट देना चाहते हैं, जबकि 2% लोगों की राय है कि हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे। आगे जी 18 नंबर पे मानसहरा यानी कि इसमें इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो 57% है, जो कि बानी PTI के चेयरमैन है, जो बानी है PTI है। 21% नवाज शरीफ की इसमें है मानसहरा में, और 0% यानी कि बिलावल भुट्टो की है, और 5% जो है फजलुर रहमान साहब की है। 3% लोग यानी कि किसी अदर दूसरे को वोट देना चाहते हैं। 14% लोगों की राय है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। आगे जी 19वीं सीरियल नंबर 19 जंग 19 नंबर पे आता है जंग में यानी कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी 51% है, और 26% जो है वो नवाज शरीफ की है, 0% बिलावल भुट्टो की, और 0% फजलुर रहमान साहब की। जबकि 4% लोग कहते हैं कि हम इनमें से किसी को वोट नहीं देंगे, किसी और को देंगे। जबकि 19% लोग कहते हैं कि हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे। आगे जी 20 नंबर पे जो मंडी बहाउद्दीन में यानी कि 50% जो कहते हैं कि हम इमरान खान को वोट देंगे, यानी कि इमरान खान को वोट देने की रेशो 50% है, जबकि बकिया नवाज शरीफ साहब की 26% है। 3% इसमें बिलावल भुट्टो को वोट करना चाहते हैं, जबकि 0% जो है वो फजलुर रहमान साहब को यानी कि इसमें रेशो मिलती है वोटर की।
اور 7% کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی کو نہیں دیں گے، کسی اور کو دیں گے ووٹ، جبکہ 14% یعنی کہ 14% جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ آگے جی نوشہرہ 21ویں نمبر پہ ہے۔ نوشہرہ میں یعنی کہ عمران خان کی پاپولیٹی 64% یعنی 64% ہے، 5% نواز شریف کے ووٹ ہیں، 0% بلاول بھٹو کے ہیں اور 1% فضل الرحمان صاحب کے ہیں۔ 18% یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ادر کسی کو ووٹ دیں گے، کسی دوسرے کو دیں گے، نہ ہم عمران خان کو دیں گے، نہ ہم اسف علی زرداری کو، بلاول بھٹو، نواز فضل الرحمان، یعنی کہ ان میں کسی کو نہیں دیں گے، جبکہ 12% لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ 22ویں نمبر پہ آتا ہے مردان۔ مردان میں 55% لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے، 0% یعنی کہ نواز شریف کی پاپولیٹی ہے، 0% بلاول بھٹو صاحب کی ہے، جبکہ 5% فضل الرحمان صاحب کے بھی ادھر ووٹر موجود ہیں، اور 23% جو ہیں وہ یعنی کہ کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان سے ہٹ کر، جبکہ 16% لوگ کی رائے ہے کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں کریں گے۔ اور 23 پہ ہے جی اکاڑا میں یعنی کہ عمران خان کی پاپولیٹی 40% ہے، 34% نواز شریف صاحب کی ہے اور 2% بلاول بھٹو کی ہے، اکاڑا کی بات کر رہا ہوں، اور فضل الرحمان صاحب کی اکاڑا میں ہے 0%، جبکہ 4% لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کو ووٹ کریں گے، اور 20% جو ہے وہ ہم یعنی کہ ان میں سے کسی کو یعنی کہ ووٹ ہی نہیں ہم کریں گے اکاڑا میں سے۔ آگے جی ٹوبا ٹیکسنگ میں یعنی کہ 45% لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ووٹ کریں گے، جبکہ 34% کہتے ہیں کہ ہم نواز شریف کو ووٹ کریں گے، اور بلاول بھٹو اینڈ زرداری جو ہیں ان کی 0% یعنی کہ ریشو، جبکہ فضل الرحمان صاحب کی ہے 0%۔ اس کے علاوہ یعنی کہ 8% لوگ یعنی کسی دوسرے کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ 13% اس میں جو ہے وہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کسی پارٹی کو یعنی کہ کسی آدمی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ لو بھائی، یہ جو میں نے آپ کو انفارمیشن یا سرویز کے بارے میں یعنی کہ بتایا ہے، یہ بہت سیکرٹلی یعنی کہ یہ ہوا ہے کل، اور آہستہ آہستہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو باقی اضلاع کی بھی کل تک یعنی کہ اگلے ویلاگ میں یعنی کہ کنفرم کر دوں گا۔ باقی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو سرویز ہیں بہت مشکل سے کرواتے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کو ضرور ویڈیوز کو انڈ تک دیکھا کریں، اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور اس کو سبسکرائب بھی چینل کو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ ہمارے حق میں دعا بھی کریں، کیونکہ یہ بہت مشکل پروسیس ہے جو ہم بڑی مشکل سے یعنی کہ اس کو چھان بین کر کے یعنی کہ آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ باقی کام آپ کا ہے، لیکن آپ کو ایک بات میں کلیئر کر دوں، اس دفعہ عوام کا جذبہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ یعنی کہ ریشو کی سیجے سے ووٹ ڈالنے چاہیے، کم سے کم پاکستان کی ٹوٹل ریشو جو ہے وہ 75% کے قریب جانی چاہیے، پھر جا کر ہمیں کوئی اچھا یعنی کہ کوئی عوامی نمائندہ ملے گا یا عوامی وزیر بنے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، کیونکہ کل فرسٹ ٹائم میں آپ کو باقی شہروں کی بھی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو میں کنفرم کر دوں گا باقی اضلاع کی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔